Agluto nakman iti ginataan na tilapia guys. Mamsi, kamamsin nyo. Nakaiwan nak ti tilapyan. Duwa nga piraso, nagbaling no upat. Yan. Pakita ka no mata. Ginataan na tilapia rito. Kamamsi. Yan. Prepare na ni mamsi. Nagitay sangkap na. Yan. Sili. Ay ata ginataan na tilapia. Inikapot sibuyasan. Tarong nga iniwa. Siyempre, ang mawanti tarong nga iniwa. No, ada tigata na pampaymas. Kakmati man paminta. Putbura buti pamintan. Nagiti followers ko ta, like and share. At tapos kakmuti pampalasa nga minagic. Minagic ni Mamsi manin. Luto na nga tilapyan. Ginataan. Tapos ni mangkartiba mo't ati gata ni Coco ni Mama. Binudbura mo't itin at gudwa lang, kalahati lang. Madamdaman tuman dyan gudwanan. Danda ni maloto. Tapos, batit lang nga danom. Nag-adnak lang ti danom. Loto ko natan. Naimas man ti pang rabiin wasto yun. Busog to the max man yun. Mabulbulol nak pa yun. Busog to the max na imas ka no right ka. So nga nagluto nakman ta mailiwa mo nga kakabsat nga agsidati ginataan na tilapia. So, kita check ko. Thank you kadagitay followers ko nga buy-buya dita. Loto-loto ni Ma'am Shio. Tapos pantiyo, check tayo no, naluto nyo no hampay. Tapos, ramanan tayo mata. No, ang yuti raman na ka Ma'am Shi. No, tama mi lang titimpla na. Naimasa. Ay, mag-add pala ako ng patis. Pampalasa kasi kulang yung tapos yung lagay ko na yung kukumama na kalahati tatay. Diyan gudwa na lang kakapsat. Ibos kon